Bonjour, je suis Clémence Crevaux et récemment diplômée en design produit de l'école d'art et design de Saint-Étienne. Ici, j'ai donc conçu un mobilier qui est en fait un cabinet issu d'une collaboration avec deux institutions qui font partie de l'IMKI. Donc avec Fatsch Roman, qui est l'artisan qui travaille dans un atelier qui s'appelle Fashcraft, dans lequel il fait des tableaux en textile et aussi une autre matière d'un textile fabriqué à partir de lamelles de papier, issues elles-mêmes de fibres de banane. Et la structure en bois, elle est faite à partir d'un bois local et ça me tenait à cœur de travailler avec des matières avec lesquelles je ne pourrais pas avoir accès en Europe. Halo, nama saya Regina Diani. Saya seorang desainer produk. Sehari-hari saya bekerja sebagai part-time designer di olah plastik. Saya lulus dari desain produk ITB tahun 2018. Di program ini saya mengerjakan furniture dari material plastik yang digabungkan dengan metal dan kertas. Di prototipe pertama yang saya bikin tuh side table. Material yang saya pakai ini plastik, recycled plastik. Terus anyaman kertas. Kertasnya itu dari batang pisang. Sebenarnya kenapa pakai plastik tuh ya karena itu material yang saya pakai sehari-hari di kantor gitu ya. Jadi kayak saya pengen mengangkat tentang si plastik ini karena kita pakai plastik daur ulang. Jadi ini adalah sesuatu material yang relatif baru ya untuk di Bandung dan di sekitarnya. Jadi saya pengen coba gimana sih caranya nge-combine plastik, sesuatu yang recycled dengan material lain yang recycled juga sih, kertas. Tapi nuansanya tuh beda gitu. Kalau plastik tuh kan kayak lebih artificial gitu ya. Kalau kertas tuh lebih natural, lebih hangat gitu. Jadi saya pengen combine dua itu di produk furniture. Untuk seri yang akan saya bikin ini namanya Reconnect. Hallo, mein Name ist Lena Beigel, ich komme aus Deutschland und ich bin Produktdesignerin. Mein Projekt hier in Bandung für die 7 Wochen dreht sich um die Degradation unserer Erde und ich möchte über Keramik und Lebensmittel einen direkten Bezug zu uns schaffen und somit ein Bewusstsein kreieren, dass wir besser mit unserer Erde als lebenden Organismus umgehen müssen. Sampurasun, nama saya Deborah Ramoses. Saya lulusan dari Pasca Sarjana Seni Rupa ITB tahun 2016. Saya dipercaya untuk mengelola sebuah studio desain di mana kita mengembangkan lebih ke ilustrasi desain, grafik desain. Saya berpikir nih, apa sih yang bisa kita ciptakan dari si kertas daun pisang ini, dari serat daun pisang ini, karena keunggulannya banyak sebetulnya kertas daun pisang ini. Tetapi saya merasa tertantang untuk mengembangkannya menjadi sesuatu yang lain gitu, karena kita pasti ingin melihat bahwa hasil kreativitas dari Kota Bandung haruslah sesuatu yang sophisticated atau beyond katanya kan. Et donc c'est un bois qui est assez rosé, qui est en fait le bois qui produit le fruit du durian, donc vraiment quelque chose d'assez exotique pour nous et de très local ici. Et j'ai pu travailler cette matière-là dans un Fab Lab mené par Fino et Fadil, qui travaille plutôt le bois et le bambou et pour lequel on a vraiment pu concevoir ensemble tout l'aspect technique du mobilier. Saya menemukan banyak orang yang merasa disconnect dengan dirinya sendiri, dengan komunitasnya, keluarga atau misalnya tetangga atau apalah, kelompok hobi gitu, sesuatu yang kayak gitu. Lalu mereka juga disconnect dengan budayanya. Jadi banyak teman-teman saya yang merasa ini saya ini siapa. Als Produkt sind Dosen entstanden, die sich ableiten von den Bohrkernen, die wir zum Analysieren unserer Erde nehmen. Das war die Inspiration und als Grundmaterial habe ich wilden Ton
aus der Gegend rund um Plered genommen, das ist 2 Stunden von Bandung entfernt. Den habe ich dann aufbereitet, gesiebt, mit Wasser versetzt und eben zu einer Schlickermasse angerührt. Und also die Dosen sind dafür gedacht, um Lebensmittel eben zu konservieren. Pertama, saya berusaha menjadikannya sebagai media drawing. Melalui media drawing ini, saya menemukan kesulitan. Ternyata seratnya yang begitu banyak, itu untuk menggoreskan pensil di atasnya kita harus sangat hati-hati. Tapi itu sangat mungkin. Saya menggabungkan drawing dengan cutting juga, sehingga kalau menurut saya sih sebetulnya kemungkinan dia untuk diolah lebih lanjut menjadi sesuatu yang lebih ke arah seni rupa bisa, atau yang ke arah desain juga bisa. Lalu ada juga yang ya disconnect dengan alam ya in general gitu. Sehari-hari di rumah ya kalau misalnya di zaman kita tumbuh dulu banyak lah masih ketemu tanaman, tanah, sehari-hari itu mainan kita gitu. Tapi semakin sekarang susah untuk mendapatkan keterhubungan itu lagi gitu dengan alam. Jadi di karya saya ini yang Reconnect ini saya berusaha pengen menceritakan semua hal itu, bahwa kita semua tuh sedang berupaya untuk kembali menghubungkan diri dengan apa yang kita anggap berharga gitu, diri kita sendiri, lingkungan kita, teman-teman kita, komunitas kita, budaya kita, melalui material-material yang saya temukan selama residensi ini. L'aspect pratique et aussi respecter les détails de mon dessin dans les assemblages et cette idée de forme englobante et de comment on allait pouvoir insérer le papier à l'intérieur. Donc l'esthétique de ce cabinet, elle vient de plusieurs semaines d'observation dans la ville de Bandung et la région et l'île de Java en général. Et en fait, la forme provient vraiment de 2 échelles très différentes. La cage à oiseaux qui est présente dans beaucoup d'entrées de maisons et aussi l'architecture traditionnelle avec le bambou. Et donc c'est un mobilier qui vient situer un peu entre ces 2 échelles et reprendre les mêmes codes de trame, de vide et de plein. Et on a beaucoup parlé avec Fatih Roman de comment on allait insérer le papier à l'intérieur et quelle identité il avait à avoir, parce que lui il travaille plutôt dans sa forme naturelle et j'avais envie de travailler les couleurs et aussi de retranscrire le paysage autour de Bandung avec cette idée de montagne et donc de motifs. Et au niveau des couleurs, il y a eu un espèce de retour à l'origine du papier, puisque le matin avec la lumière, quand ça traverse justement les feuilles, il y a ce vert très ketika Clemens yang desainer itu datang ke tempat aku kerja, dan ternyata dia tertarik dengan salah satu material yang saya kembangkan, yang sebetulnya itu sudah saya kembangkan sejak 2010 mungkin, yaitu pengembangan kertas daur ulang yang materialnya sendiri sebetulnya benar-benar sangat Indonesia, lokal Indonesia, karena dia dibuat dari serat pisang buah, ya. Dan kertas itu saya coba untuk ditenun ulang sehingga kesan kertas yang umum kita lihat itu menjadi sedikit ada nilai tambah karena ada tekstur, lebih ada fleksibilitas dan sebagainya. Tetapi itu baru sampai pada material. Nah, bagaimana mengoptimalkan material yang saya kembangkan, yang saya sebut sebagai kertas tenun ini, bisa lebih optimal lagi. Disitulah perlu desainer produknya. Buat apa ini? Très clair et ce vert très foncé, j'aimais beaucoup ce que ça pouvait donner. Donc on a eu une grosse recherche de couleurs là-dessus pour retranscrire cette idée-là.
Et il y a aussi l'idée que dans ce cabinet, il n'y a pas de porte, parce que dans l'ensemble des architectures, il y a beaucoup d'ouvertures, il n'y a pas toujours de vitres sur les fenêtres, et j'aimais beaucoup cette idée de confiance, d'ouverture, de fermeture. Et donc j'ai décidé d'appeler ce cabinet Terawang, qui signifie dans la langue indonésienne « voir à travers ». Et je trouvais que ça résumait assez bien cette idée d'opposition sans cesse entre les matériaux, entre fragile, léger, transparent, et le bois qui va amener quelque chose de plus opaque et de plus lourd. Et cette idée d'opposition tout le temps entre le dehors, l'intérieur, caché et montré. Et c'est comme ça qu'est né cet objet-là. Kertasnya itu seperti penyok sebetulnya, itu tuh lampu berdiri seperti penyok. Kalau dari jauh orang melihatnya seperti sebuah patung kontemporer, tapi itu total kertas hanya ditopang oleh sebuah kawat bunga yang sangat ringkih sebetulnya, dan menggunakan lampu kawat yang menurut saya itu murah meriah banget. Jadi ide saya sebetulnya bahwa kreativitas itu di Kota Bandung bisa kita gali sebetulnya dengan hal yang ada di sekitar kita. Saya menemukan keasikan tersendiri bahwa si kertas daun pisang ini beserta media yang lain saat digabungkan memang akan menjadi sebuah hasil yang menurut saya ya unik gitu kan. Hanya semua itu kalau menurut saya sih sebetulnya bahwa yang paling penting adalah pada saat kita mau menciptakan sesuatu, maksudnya bahan bakunya, sampingan untuk menciptakan produk itu tuh sesuatu yang mudah didapat aja harusnya gitu, jangan yang complicated banget. Itu tantangan terbesarnya sebetulnya. Suatu kesenangan dan kehormatan tersendiri bisa terlibat di program desainer residensi tahun ini, karena program ini adalah program desainer residensi yang saya terlibat dari awal mereka datang sampai mereka pulang, mulai dari mengawal mereka kunjungan ke workshop-workshop anggota HIMKI Bandung. Kemudian saya juga terlibat dalam pemilihan dan pencarian material yang akan mereka gunakan, juga terlibat dalam pemilihan workshop yang bisa diajak kerjasama untuk membuat prototipe yang mereka inginkan. Um Lebensmittel aufzubewahren, die bestehen aus dem Hauptzylinder selbst und einem Deckel obendrauf, der gleichzeitig auch als kleines Tellerchen zum Betrachten oder zum Servieren verwendet werden kann. Die Dosen sind in 3 verschiedenen Größen und sind eben so mit einer Stapelkante versehen im Teller und unten in der Dose selbst, um sie sozusagen sparsam und raumsparend für den Wohnraum zu gestalten. Lalu kenapa bentuknya furniture? Saya menemukan beberapa teman yang mereka berusaha membentuk hobi-hobi baru, mencari hobi-hobi baru supaya mereka bisa lebih akrab dengan dirinya sendiri. Kayak misalnya mereka mulai belajar merawat tanaman, terus setiap hari tuh ngelap tanamannya, dielus-elus, terus ditaruh di tempat yang proper, kayak benar-benar merawat suatu makhluk hidup yang disayang gitu. Jadi saya pengen membuat suatu furniture yang dekat dengan kita sehari-hari, lalu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan merawat itu gitu. Berusaha merawat diri gitu ya, melalui cara-cara mengenal diri. Saya ngerasa itu penting sebelum kita memulai untuk reconnect ke hal lain lagi yang lebih besar, kayak misalnya reconnect lagi dengan teman-teman, dengan tetangga, society yang lebih besar gitu. Lalu reconnect juga dengan alam gitu. Die Grundidee zu meinem Projekt Common Ground kam, als ich das Buch von Vandana Shiva gelesen habe, Who Really Feeds the World, und ich mich gefragt habe, wie ich als Designerin dazu beitragen kann, einen Wandel zu gestalten, Leute zu motivieren und Bewusstsein zu schaffen für die Probleme, im Speziellen für die Degradation unserer Erde, das Absterben als des lebenden Organismus. Und die Idee ist, mit dem Projekt das Thema zu transportieren und es nahbarer zu machen, verständlicher, so dass wir gewisse Empathie entwickeln können, um auch unser Verhalten vielleicht zu ändern oder auch zu überdenken.
Ja, für mich war der Common Ground die Erde, der Ausgang für die zwei Grundströme. Einerseits die Keramik, dafür ist es das Rohmaterial, und andererseits Lebensmittel, die in der Erde wachsen, die sich da eigentlich schon davon ableiten und dann sich in der Tischkultur und der Lebensmittelaufbewahrung und so zwei recht greifbare Themen in unserem Alltag fand ich sehr spannend, die wieder zu kombinieren und gleichzeitig aber auch die Verbindung zum Material Erde herzustellen. Nah, yang terakhir ini agak menarik karena kemudian ada dua negara nih yang terlibat, jadi Prancis dan Jerman. Dan selain itu juga ternyata ada desainer lokalnya. Itulah pertukaran selain antara desainer dengan studio, juga terjadi pertukaran antara desainer dengan desainer. Dengan material yang di Indonesia kan ini sangat beragam sekali ya material. Apapun mungkin ada ya, bahkan yang tidak pernah terpikir untuk dibuatkan sebagai produk pun ada. Tapi overall program ini memang apa namanya tetap harus dipertahankan, saya pikir ya. Ini memberikan kesempatan yang luar biasa. Selain pertukaran ilmu, juga ada pertukaran budaya. Nah itu yang memang harapannya program ini, saya sih berharap bahwa untuk selanjutnya kita akan tetap menjalankan program ini dan kita akan maksimalkan, ya, kita optimalkan.